hambatan yang terutama paling besar untuk menerima Yesus adalah keluarga. Karena meskipun kita sebagai muslim kadang tidak semua muslim menjadi muslim yang taat. Mereka menjadi muslim karena memang sudah keturunan. Kita memang sudah diajarkan, orang Islam sudah diajarkan bahwa agama Islamlah yang agama diridhoi oleh Allah, dan kita diajarkan di sekolah juga sama guru agama bahwa hanya orang Islamlah yang masuk surga, dan agama-agama lain itu seolah-olah sesat. Jadi karena faktor itu orang Islam sudah menganggap bahwa agama Islamlah yang bisa masuk surga, agama Islamlah yang jalan yang paling terbaik, jadi tidak mau belajar. Dan orang-orang Islam berpikir kalau misalnya pegang Alkitab atau ke gereja pasti berdosa. Karena itu tidak berani untuk belajar atau memegang Alkitab. Kebanyakan kalau dulu misalnya kalau orang Islam pindah agama ke Kristen pasti sudah harus dibuang dari. Karena itu saya juga waktu memutuskan untuk menjadi Kristen, di dalam hati saya memang sudah siap untuk meninggalkan keluarga. Tapi di samping itu memang saya sudah siap untuk berpisah dengan keluarga, tetapi saya tidak mau menyerah untuk mendoakan mereka. Sampai bertahun-tahun saya berdoa meminta kepada Tuhan agar saya diberi keberanian untuk bicara dengan keluarga saya tentang Kristen. Memang saya tidak mampu untuk bicara, saya tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Dan tiba-tiba setelah mungkin sekitar 3, 4 atau 5 tahun saya berdoa, tiba-tiba adik saya sakit. Saya juga tidak mengerti kenapa mereka membawa adik saya ke rumah sakit Katolik. Itulah sebagai jalan saya, kesempatan saya untuk mulai berbicara tentang Yesus. Jadi saya pikir adik saya sakit mungkin juga seperti jalan bagi saya untuk bicara. Jadi mulai saat itu saya mulai untuk setiap hari kirim tentang firman Tuhan kepada adik saya. Awalnya dia bilang tidak, jangan bilang kalau kakak sekarang sudah berubah keyakinan, katanya. Saya bilang memangnya kenapa? Saya kan bicara tentang firman Tuhan, saya bilang terus meskipun dia tidak suka. Saya pikir meskipun dia mau baca atau tidak SMS saya terserah, yang penting saya sudah kirim. Karena saya tahu firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Memang kalau tetap tinggal bersama keluarga tantangannya lebih banyak, karena apalagi di tempat saya tidak ada gereja. Jadi tapi kita harus kan bergumul kuat dengan doa bersama Tuhan. Seperti saya waktu saya pulang dari Korea ke Indonesia saya kan tidak langsung menikah dengan Anton, saya kan setelah 2 tahun menikah. Nah selama saya di Indonesia 2 tahun itu ya saya tetap berdoa sama Tuhan supaya mungkin mereka pikir saya berdoa secara Islam, karena saya selalu tutup pintu kalau berdoa. Mereka tidak, tapi dalam hati saya sangat sakit karena merahasiakan gitu. Terutama kita harus memperlihatkan kasih, karena sekeras apapun orang Islam, saya juga dulu kan tidak suka sama Kristen. Tapi karena saya melihat dari waktu itu kan Mister yang sama Misbah juga berteman, saya lihat dari mereka, saya lihat dari Omoni, maksud saya yang saya panggil Omoni di tempat kerja, saya lihat dari Anton, dan saya lihat dari gereja Yonse teman-teman itu. Meskipun saya tidak suka, mereka juga tahu saya tidak suka mungkin dari perkataan saya atau raut wajah saya, tapi mereka selalu menunjukkan wajah yang manis, yang penuh kasih. Dan di tempat kerja juga Omoni waktu hari apa itu yang kasih uang ke kepala babi, 그 돼지머리.
Iya. Omoni tidak mau kasih uang kepala babi. Saya bilang Omoni kenapa tidak mau kasih uang? Tidak, Hananim. Saya pikir kenapa begitu takut sama Tuhan Yesus. Omoni juga, padahal banyak orang asing di tempat kerja saya, tapi Omoni sepertinya khusus memperhatikan saya saja. Jadi saya pikir mungkin Tuhan memakai Omoni sebagai untuk, jadi meskipun orang Islam keras gitu menentang agama Kristen, tapi kalau yang keras dilawan dengan yang lembut kan pasti luluh juga. Kalau yang keras dilawan keras kan berantem. Karena itu saya pikir kalau orang Muslim kalau hatinya sudah luluh dengan kasih, nanti juga tidak akan menolak kalau disuruh baca Alkitab. Seperti dulu juga kan adik saya itu sangat menentang saya dan keluarga saya, tetapi waktu saya pulang ke Lombok, ke Indonesia, saya bawa Alkitab, mereka mau, karena mungkin mereka melihat perubahan dari. Saya merasa paling bahagia dan setelah menerima Yesus saya bersuka cita karena saya merasa di dalam setiap langkah saya, meskipun dalam kesulitan, saya merasa saya ada kedamaian dan ada Tuhan yang menjadi pengharapan saya bahwa kesulitan saya itu pasti akan ada jalan keluarnya. Tidak, sama sekali tidak. Kalau kita berdoa seperti orang Islam kan cuman berdoa Allahu Akbar, membaca ayat bahasa Arab itu, meskipun kita berdoa begini, baca ayat bahasa Arab, saya juga tidak tahu. Seolah-olah kita berdoa itu menjalankan sholat itu hanya kewajiban saja yang sudah ditekankan untuk kita sejak kecil. Tidak merasakan adanya kontak hubungan dengan Tuhan. Kadang kalau cepat-cepat, kadang kan kita berdoa karena takut dimarah sama orang tua gitu. Asal cepat saja. Tidak ada 1 menit sudah selesai kabur. Tapi kalau dalam Kristen kita kan berdoa harus ada kontak dengan Tuhan, berdoa begini, merasa kita bebas berbicara dengan apa yang kita rasakan di dalam hati, apa yang kita pikirkan, kita ngomong langsung sama Tuhan begini-gini. Kalau dalam Islam bla 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 bla. Karena itu kalau semakin banyak berdoa, Tuhan pasti bicara di dalam hati kita, atau bisa juga berbicara lewat mimpi. Karena itu saya sering bisa merasakan, saya merasakan kalau misalnya hati saya bilang begitu, saya harus mengerti bahwa Tuhan yang itu yang mau. Jadi kita harus peka, memang Tuhan tidak bicara dengan kita, oh kamu begini, kamu harus ke sana, kamu harus tolong ini, kan tidak langsung bicara di telinga, tapi di dalam hati. Kebahagiaan menerima Yesus, kesulitannya ya ujiannya itu pasti. Kalau kita dulunya, saya pertama sih kalau waktu saya menerima Yesus, saya pikir pasti sudah karena bersama Tuhan tidak ada yang. Ternyata ujiannya itu berarti saya mengerti menerima keselamatan itu memang berat, tapi untuk ke surga itu banyak sekali ujiannya, karena Tuhan ingin melatih kita untuk memurnikan iman kita. Karena itu kalau sudah kita dilatih, diuji, kalau kita sudah memenangkan ujian, berarti Tuhan sudah tahu, oh benar-benar berarti kita benar-benar iman kita benar-benar kita percaya sama Tuhan gitu setelah melewati ujian. Sama seperti Ayub juga kan. Ayub kan selalu hidup berkelimpahan, tetapi karena setan kan bilang karena Tuhan yang memagari, yang membuat begini, karena itu coba aja diuji. Kalau memang dia kesusahan, apakah tetap sayang sama seperti burung Raja Wali. Kalau
Kalau burung-burung lain kalau badai datang kan tidak berani. Kalau Raja Wali semakin badai semakin naik. Awal-awalnya kalau mereka tidak mau menerima Yesus dulu, awali saja dengan kisah di Perjanjian Lama. Kan ada, kan orang Islam kan percaya sama semua nabi-nabi itu. Jadi kalau itu kan seperti mereka tidak takut kalau tiba-tiba kita bilang Yesus, kayaknya mereka jadi berawal dari itu dulu, terus nanti akhirnya lama-lama ke Nabi Isa gitu. Jangan bilang Yesus dulu. Padahal mereka juga tahu bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau kita bilang Nabi Isa, mereka tidak begitu takut. Tapi kalau kita bilang Yesus, wah seperti sesat. Ya, dan nanti kalau sudah mulai ke tahap Perjanjian Baru, bisa langsung saja dibacakan Yohanes 14 ya. Ya, jadi kan bisa mereka pikir, wah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan mesti nanti terpikir, loh kok bisa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan bukan melalui Muhammad, bagaimana itu? Kalau firman Tuhan sudah masuk di dalam pikirannya, kalau sudah mendengar dan masuk pikiran, paling tidak nanti itu terpikirkan akan menjadi semakin lemah. Ya, contohnya seperti saya juga, waktu saya tidak mau, saya juga takut, saya tidak mau, wah saya sembunyikan saja ini Bible, tidak kelihatan dari saya. Tapi meskipun mata saya tidak melihat itu Bible, tapi kan Bible itu sudah ada di sini, jadi saya tidak bisa memungkirinya kan. Jadi mau untuk lebih mengetahui gitu sebenarnya apa gitu, karena sebagai orang Islam sama sekali tidak tahu yang tertulis di Alkitab apa gitu. Jadi kalau sudah kepikiran untuk mau tahu sebenarnya apa yang tertulis di Alkitab, ya belajar dari awal, mulai baca. Nanti juga kalau sudah mulai lemah pikirannya, sudah mulai itu terpikirkan, lama-lama akan berubah juga. Kalau orang Muslim di Sri Lanka, kalau orang Sri Lanka saya tidak ada yang saya kenal, cuman orang Indonesia saja yang orang Islam, orang Indonesia yang orang Islam aja. Tapi mereka keinginan saya mau untuk berbicara tentang Yesus, tapi mereka tidak mau. Maksud saya tidak terlalu dekat dengan mereka, karena kalau misalnya ada acara Natal, kita undang mereka untuk datang. Kalau kita kebaktian, mereka tidak datang, pas lagi makan aja. Jadi mereka tidak, masih menjaga jarak gitu sama kita. Mungkin takut kalau kita ngomong. Kita hanya merasakan Tuhan itu, Allah itu hanya mengasihi kita, jadi tapi tidak merasakan hubungan yang terlalu dekat. Hanya kita pikir Tuhan itu hanya lebih mengasihi Islam gitu, jadi tapi tidak merasakan kedekatan. Karena itu tidak ada istilahnya Tuhan berbicara dengan manusia di dalam Kristen, di dalam Islam tidak ada. Tapi kalau dalam Kristen kan Tuhan berbicara. Kalau dalam Islam kita hanya takut pada Tuhan, takut, tapi hanya takut, tapi tidak merasakan Tuhan itu bersama kita. Awalnya kalau kita bicarakan bisa hubungan dengan Tuhan itu, mungkin mereka tidak mengerti karena Roh Kudus saja mereka tidak tahu. Mungkin kalau kita bilang Tuhan bicara sama kita begitu-gitu, wah jangan-jangan ini sesat katanya, karena di dalam Islam tidak ada orang tahu, tidak ada orang percaya Tuhan bisa bicara. Seperti dulu juga saya kan tidak mengerti tentang Holy Spirit, saya tidak tahu. Karena itu meskipun Anton menjelaskan saya Holy Spirit, bahasa roh, kamu ngomong apa aku juga tidak mengerti, saya bilang. Karena itu jadi setelah saya merasakan baru saya, ya itulah maksudnya. Awalnya
ajak mereka berteman akrab dulu seperti Mister Yang dulu yang berteman sama kami. Mister Yang meskipun kami berteman dulu, Mister Yang tidak pernah ngomong sama saya tentang Alkitab atau tentang Yesus, tidak pernah. Tapi lama-lama karena kami berteman dan saya merasa segan dan merasa Mister Yang adalah teman saya, jadi misalnya kalau Mister Yang mengajak saya ke situ atau mengajak ngomong gitu ya, ada perasaan tidak enakan kalau menolak. Nanti jadinya lama-lama karena perasaan itu tidak enak untuk menolak, jadi ikut-ikut. Mister Yang dulu kadang ngajak kita pergi nonton ke bioskop, dan kalau saya juga ada misal kesulitan, saya sakit, saya minta tolong Mister Yang antar ke rumah sakit. Dan waktu saya mau nyanyi di KBS, saya tidak tahu kan, saya harus minta tolong untuk terjemahan. Dan ternyata Mister Yang meskipun sudah malam dan capek udah pulang kuliah, bersedia datang untuk nolong saya. Karena perilaku terutama Mister Yang dan semua orang, tergantung perilaku kita sama orang, bisa melunakkan hati mereka. Sebenarnya waktu awalnya saja sih mereka merasa marah dan benci atau menghindari kita, tapi lama-lama juga kan mereka bosan untuk bicara-bicara tentang kita, akhirnya ya terbiasa juga. 그러니까 이제 그게 무슬림이라도 환경과 상황 따라서 나라마다도 아까 파키스탄 얘기했지만은 여기는 롬복 상황이랑 뭐 같은 인도네시아라도 자바랑 롬복이랑 그다음에 이제 중동이랑 파키스탄, 방글라데시가 다 이제 다를 수가 있는 거죠. Di daerah yang keras seperti Pakistan yang seperti itu mungkin ya dilempar batu atau bagaimana kan. Kalau di tempat saya paling cuma dikata-katain terus sampai mereka bosan. Akhirnya bosan sendiri, diam sendiri. Sebenarnya begini ya, orang Islam itu tidak sepenuhnya tahu, mereka pikir Kristen itu satu. Mereka tidak tahu ada yang namanya Katolik dan Kristen, mereka tahu, tapi mereka pikir penyembahannya semua orang menyembah patung, karena orang Katolik punya patung. Karena itu kan kalau menurut agama Islam kan tidak boleh menyembah patung, kalau menyembah patung kan sesat. Karena itu mereka pikir Kristen dan Katolik itu sama. Kayak waktu kemarin adik saya kan tahu saya Kristen, dia bilang Astagfirullahaladzim, kamu melupakan Allah yang menciptakan kamu. Dia bilang ke saya, kenapa kamu bilang aku lupa sama Tuhan? Aku kan bukan penyembah patung, aku kan menyembah Allah yang benar. Saya bilang saya tidak menyembah patung, karena dia pikir saya orang Katolik. Salah paham. Orang Islam banyak salah paham dengan Kristen. Bagus juga kalau orang asing, misalnya ada kelompok atau grup orang asing, ada yang sebagai pemimpinnya gitu, yang bisa mengajarkan Injil. Karena mungkin orang asing di sini meskipun bisa ngomong bahasa Korea sedikit, paling juga bahasa sehari-hari tidak mengerti sepenuhnya kan. Kalau diajar masalah Bible ke orang asing di sini dengan bahasa Korea akan sulit. Seperti dulu saya waktu di Guronam Church, setiap selesai Sunday service kami kan diajar Bible di sana. Tapi meskipun kami belajar 1 jam, paling sedikit saja nyangkut kan tidak mengerti. Karena itu kalau ada yang sesama bisa ngomong bahasa yang mengajarkan akan lebih baik. Mereka tidak peduli dengan saya pergi ke gereja. Itu karena mereka tidak peduli kenapa mereka orang Islam tapi tidak ada yang mengerjakan Islam. Mereka hanya KTP. 아까 이제 얘기했던 것처럼
그건 되게 실질적인 필요들, 경제적인 필요들. 근데 그런 것들 저희가 이제 채울 수가 없고, 뭐 당연히 뭐 은행 업무나 아니면 병원 업무나 아니면 뭐 그 공장에서 어려움이 있거나 합법인데도 공장이랑 어려움이 있는 경우가 있는데 그런 것들은 이제 도울 수 있는 것은 돕지만은 저희가 할 수 없는 게 있죠. 근데 이제 이분들이 되게 정서적인 필요가 있어요. 그런 것들은 저희가 좀 도와줄 수가 있는데 이분들이 이제 요즘도 보면은 한국에 일하러 오신 분들이 자국에서는 교육을 많이 받고 제가 이제 처음에 만났던 인도네시아 사람들은 4주 동안 훈련 받고 오신 분들이에요. 그러니까 막 진짜 막 군복 입고 지금은 안 그러는데 한국 가면 니네가 우리나라에 어떻게 보면은 우리나라의 얼굴인데 니네 가서 열심히 일하고 해 그 한국 생활 어려우니까 근데 인도네시아만 그런 줄 알았는데 전 옛날만 그런 줄 알았는데 스리랑카도 지금도 그러고 있더라고요. 뉴스에서 봤는데 와 이게 나는 25년 전 인도네시아 얘기인 줄 알았는데 스리랑카도 지금 그러고 있는 거예요. 되게 이제 성실한 사람들이 한국에 오고 그래서 막 어떤 사람은 자기가 스리랑카 인도네시아에서 학생들을 가르치는 대학에서 강사였고 근데 이제 한국에 와서 공장에서 그 공장이 그냥 보통 공장이었고 되게 막 못되게 하는 공장이 아니었는데도 불구하고 그냥 젊은 사람들이랑 같이 얘기할 기회도 없고 아저씨 아줌마들이랑 하면서 막 엄청 욕먹은 것은 아니지만은 그래서 그리고 맨날 이제 자기들 그냥 그 그룹에서 어디 안산 가서 이렇게 하고 그러다 보니까 이 나라에 대해서 알고 싶고 이 나라의 젊은이들하고 얘기하고 싶고 막 그런 필요들이 있는데 그것을 이제 채울 수가 없었어요. 근데 이제 어떤 일이 있었냐면은 제가 이제 거기서 필리핀 분이 한 분 있었는데 카톨릭이었고 저도 이제 되게 복음 오리엔티드된 막 열정에 불타는 사람이어가지고 몇 번 얘기해 보니까 아 이 사람 찔러도 안 들어가네. 그래서 이제 시간을 낭비하지 않고 이제 다른 했어요. 그런 사람들이 있어요. 공부 많이 한 사람들. 스리랑카에도 있고 좀 얘기해 보면 이게 아이씨 얘는 안 되겠다. 근데 이제 교회에서 크리스마스 때 그 파티를 했는데 이제 음식도 하고 막 월십 준비하고 해가지고 이제 인도네시아, 스리랑카, 필리핀 분들을 초대해서 이분이 왔는데 이제 자매인들이랑 막 하다가 끝나고 가는데 이분이 이제 가지를 못하고 발걸음을 떼지를 못하고 있는 거예요. 보니까 크리스마스였는데 너무 좋았던 거예요. 한국 와서 일하는 게 얼마나 힘들겠어요. 근데 이제 와가지고 자매들이랑 한 1시간, 2시간이지만 같이 월십 찬송하고 같이 손잡고 얘기하고 하다가 다시 그 차가운 그 기숙사로 돌아가는 게 너무 힘들어가지고 발길을 떼지를 못하고 있는 거예요. 그래가지고 이제 좀 나중에 이해하게 됐고 내가 되게 많은 잘못 생각하고 있었다. 이제 그런 것들을 느꼈고 그래서 이제 나중에는 그때도 그렇지만 그때는 이제 몰랐는데 인도네시아 분들도 내가 거기서 공부할 때 이랬고 내 아내가 이렇고 이게 내 아들 내 딸이고 막 보여주고 막 그런 것들 있잖아요. 그런 어떤 정서적인 필요들 이제 그런 것 그게 이제 물론 자기 친구들이랑도 할 수가 있는데 그게 이제 어떻게 보면 한국에 있는 한국 사람이 한국 젊은이가 이제 이 사람들이랑 같이 시간을 보내고 때로는 가정에 초대하고 제가 하고 했었는데 그게 이제 굉장히 막 친구들이 자랑하고 뭐 그런 필요들 이제 그런 것들을 좀 이제 채워줄 수가 있었던 것 같아요. Saya pikir mereka tidak akan takut dan tidak akan menolak karena yang terutama yang menjadi pantangan kan keluarga. Kalau di sini tidak ada keluarga yang lihat, mereka bisa mau orang Indonesia, orang Islam itu tidak semua orang Islam taat. 저도 이제 초대해 보면은 인도네시아 사람들이 대부분 이제 교회 건물에 대해서는 그게 문제가 없는데 조금 얘가 뭐 하려고 그러지? 자꾸 이제 캐묻고 뭐 하려고 그러는데 막 그렇게 그러니까 만약에 뭐 진짜 이거 한국말 공부 뭐 이런 식으로 알면은 건물에 대한 좀 부담감은 없는데 뭔지 모르는데 뭐 할 테니까 뭐 와라 그러면은 약간의 경계심을 좀 보였던 것 같아요. 그것도 사람마다 달라. 그러니까 보면 뭐 자바 사람들은 조금 괜찮은데 뭐 수마트라 사람들은 뭐 둘은 오는데 셋은 안 온다든지 좀 그랬던 경우들도 있고. 발끈은 그 인도네시아 말로 된 성경 의미 번역을 한국에 와서 친구가 저도 처음 봤다 그래요. 그러니까 꾸란을 이제 아랍어로만 뜻 모르고 읽었고 아까 성사님 말씀하신 것처럼 근데 꾸란을 읽었는데
읽어도 모르겠더라. 그러니까 이게 저희 성경은 만약에 내가 기독교를 알아봐야지 하고서 읽기 시작하면 이게 스토리가 말이 되잖아요. 근데 꾸란은 그게 스토리가 연결이 안 되니까 읽어도 모르고 배경을 알아야지 꾸란을 읽을 수가 있는데 그 배경은 이맘이 알려줘야 되는데 그 이맘도 잘 모르는 이맘이고 그 다음에 이제 그 이슬람 가르치면서 두 번째로 중요한 그 선지자 무함마드의 가르침이나 이런 하디스 순나 같은 것들도 분량이 굉장히 방대해서 지금은 이제 제가 보니까 저도 그 인터넷으로 그걸 찾아볼 수가 있어가지고 지금은 일반 무슬림들이 관심만 있으면 그걸 볼 수가 있는데 옛날에는 그 하디스가 되게 종류가 많고 하디스 하나가 6,000개 구절 그런 게 몇 개가 있고 뭐가 중요한지를 모르니까 그냥 내가 이슬람인 무슬림인데 관심이 있다고 오늘 무슨 책을 읽으면은 공부할 수 있는 게 아니고 누가 그냥 얘기를 해주면 그게 맞다 하고서 그러니까 스스로 공부하기가 굉장히 어려운 종교가 이슬람이어서 선교에 관심이 있고 했는데 제가 이렇게 뭐 선교적 삶 아니면 풀뿌리 선교 뭐 이런 것에 관심이 있고 하는데 사실은 제가 풀뿌리 선교 책을 읽은 게 아니고 처음부터 내가 무슨 선교적 삶을 살아야겠다 그런 삶을 살려고 했던 것이 아니고 내가 이제 그 그리스도인으로서 복음을 전하고 사람들을 섬기는 삶을 살아야지라고 생각을 했는데 교회 앞에 공장이 있었던 거예요. 그러니까 물론 이제 우리가 항상 수동적으로 환경에 이렇게 하는 게 아니고 때로는 우리가 하면 인도하심 따라가지고 희생하라고 결정을 해야 되지만은 어떻게 보면 지금 이제 열방이 이제 우리 앞으로 막 다가와 있는 거잖아요. 그래서 저도 이제 항상 이렇게 그 다른 문화를 가진 사람만 섬긴 게 아니고 제가 직장에서는 BBB 성경공부 모임이라는 모임에서도 12년간 섬겼고 뭐 탈북자 모임 같은 것들도 이렇게 한 2년 정도 한 적이 있고 항상 이렇게 주변에서 이렇게 내가 갈 수 있는 위치라 그러잖아요. 이렇게 다가갈 수 있는 사람들을 어떻게 하면 할까라고 했는데 제가 이제 그런 제 바운더리 안에 이제 이분들이 오니까 내가 이제 그런 삶을 살았는데 하다 보니까 필요가 생기니까 인도네시아 말도 공부를 하고 이슬람도 공부를 했는데 그러다가 길이 열려가지고 이슬람 금융이나 샤리아 같은 것들을 이제 공부하고 하니까 더 많이 이렇게 공부를 하게 되고 그게 그래서 처음부터 내가 선교적인 삶을 살아야지 하고서 산 게 아니고 나는 이제 하나님 말씀에 순종하는데 전임 사역자나 선교사가 되려는 마음은 없었거든요. 이제 젊을 때 그것도 이제 좀 이유들이 있는데 근데 이게 돌아보니까 이거를 선교적 삶이라고 이제 부를 수도 있겠구나 이제 그렇게 된 것이고 그다음에 이제 무슬림들을 이제 섬기는 삶에 있어서 아까 그 제가 필리핀 자매 얘기를 한 것처럼 저도 처음에는 직접 복음을 전하는 거 이게 굉장히 중요하고 이제 그랬는데 이제 선교사님께서 소개해 주신 책들 이렇게 공부를 해가고 하다 보니까 내가 무슨 한마디를 하고 내가 뭐를 이렇게 하려고 하면은 내가 10마디를 들어야지 사실은 한마디를 할 수가 있거든요. 저도 이제 그 이슬람 학교에서 공부를 할 때 거기서 막 복음 전하고 그럴 수 있는 환경이 아니니까 거기서 이제 내가 이슬람에 대해서 이 친구들이 어떤 고민이 있는지를 예수 믿는 사람들이 이슬람에 대해서 얘기하는 거 말고 이슬람 학자들이 무슬림들이 자기 얘기하는 것들을 되게 오랜 시간 동안 읽고 듣고 그러면서 우리는 이제 되게 두려워하잖아요. 이슬람이 막 침투하고 그런데 이 무슬림들의 이슬람 세계가 자기 코가 석자구나. 이제 그런 것들에 대해서 되게 좀 많이 좀 이제 이해를 하게 됐고 그래서 제가 이제 인도네시아에 있을 때 그 인도네시아에 있는 교회 한인교회에서 인도네시아 그 무슬림들의 절기 같은 거 있잖아요. 근데 인도네시아에 뭐 15년, 20년 살아도 잘 모르시잖아요. 뭐 뿌아사 그 금식 한다는 것만 알지 금식이 뭔지 뭐 그래서 이제 그런 것들을 그 목사님의 격려와 그런 것 속에서 카톡방에 올렸는데 한 집사님이 자기 이제 그 일터에서 자기 무슬림 동료에게 내가 들었는데 니네가 하는 금식이나 니네가 하는 이런 절기가 이런 의미가 있다면서 라고 하니까 그 동료가 굉장히 놀라고 좋아하면서 그거 어떻게 알았냐 왜냐면은 많은 외국인들이 있지만 그 외국인들 중에서 이슬람에 대해서 관심이 있거나 그 얘기하는 사람은 없거든요. 그래가지고 이 사람이 신나가지고 막 사실 이 집사님이 뭘 아는 게 아니니까 막 집사님이 막 얘기를 한 게 아니고 이 동료가 막 신나가지고 더 많이 얘기를 하더라는 거예요. 그래서 뭐 이 집사님이 복음에 대해서 뭐 전하고 한 것은 아니지만 저는 그게 굉장히 의미가 있고 되게 거기 희망이 있다고 보는 게 어쨌건 간에 이제 얘기가 되는 거잖아요. 이 집사님이 이제 10마디 들으면은 나도 이제 거기에 대해서
한마디 할 수가 있고 내가 가진 신앙에 대해서 얘기할 수가 있고 그래서 좀 그런 일들이 좀 많아지면은 하나님께서 인도해 주시면은 좀 그런 일이 생기지가 않을까. 그래서 이제 우리가 어떻게 하면은 막 변증을 하고 왜 이슬람이 잘못된 종교인지를 막 얘기하고 하려면 먼저 좀 우리가 듣고 이 사람들은 무엇을 믿는가, 이 사람들은 어떻게 생각하는가에 대해서 뭐 이런 시간도 되게 좋고요. 좀 그게 먼저 필요하고 그러면 우리가 준비가 되고 그럴 때 이제 많은 기회들이 저도 이제 생겼고 또 그 집사님도 그렇고 항상 그런 기회들이 생기는 것들을 좀 이렇게 저도 많이 봤고요. 이제 그럴 수 있는 것 같아요.